بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ درود و سلام تو بعد میں اپنی طرفوں اور تمام انتظامیہ خصوصاً پورے برنالی شریف دی طرفوں تساں تمام مہمانان گرامی قدرداں دل دیاں اتھا گرائیاں تو شکریہ بھی ادا کردے ہیں اور سلامی بھی پیش کردے ہیں کہ تسی ہر سال دی طرح اس سال بھی برنالی شریف دی طرفوں اور خصوصاً شاکر چشتیہ میلاد فورس دی دعوت دے ہر سال ساڑی اس محفل پاک دی رونق نو دوبالا کر دے ہو۔ اللہ پاک اس دا اجر ایتھے بھی عطا فرمائے اور مالک اوتھے بھی دا اجر عطا فرمائے۔ میں دو چار گزارشات تو بعد انتظامیہ دے حکم تے دعا کرانگے، پہلا پھر قرآن اندازی ہوئے گی۔ ایک فکرہ بولیا جاندہ ہے، لکھیا جاندہ ہے کہ چلتی کا نام گاڑی اور گزرتی کا نام زندگی، لیکن میری عقل دے مطابق انج نہیں بلکہ انج ہونا چاہیے، چلتی کا نام گاڑی، پلاننگ کا نام زندگی۔ اسی مسلمین اور ساڑے بزرگ نوجوان ساڑیاں ماواں پہنا دور حاضر دا تقاضا یہ ہے کہ اسی ایک زندگی دی پلاننگ بنائی، ایسی پلاننگ کہ جدے نال ایک دنیا بھی سمر جائے اور ساڑی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ پاک نے 24 گھنٹے بنائے نے، ادھے وچوں 1.5 گھنٹہ سانو اللہ اور اللہ دے رسول واسطہ وقف کرنا چاہیے۔ دور حاضر وچ اسی موبائل تے 4 5 8 گھنٹے بھی لگے رہنے ہیں۔ معزز سامعین، میری ناقص عقل دے مطابق ہر کلمہ گو مسلمان نو 5 وقت دی نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز 5 دا ٹائم جڑا ہے جس طرح اسی پڑھتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ تنہا خلوت وچ بہ کے جس طرح اسی رانگ کال کر لینے ہیں یا فون تے کھیڑ لینے ہیں یا کوئی گیم چلا لینے ہیں، آدھا گھنٹہ کلیاں بہ کے سانو نبی پاک دی پاک بارگاہ وچ درود و سلام پڑھنا چاہیے، بے شک، اور آدھا گھنٹہ قرآن شریف دی تلاوت کرنی چاہیے۔ محفل قرآن دا میجر مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے نو اللہ اور اللہ دی رسول دی محبت آ جائے اور بندہ اللہ دی بارگاہ وچ جھک جائے تے نبی پاک دا غلام بن جائے۔ وہ بھی کیسا بندہ ہے کہ جنہیں 24 گھنٹے دیتے ہیں اور جس دی خاطر دیتے نے 24 وچوں 1.5 گھنٹہ اللہ اور اللہ دے رسول واسطے نہ کٹ سکے۔ معزز سامعین، جتھے تک نماز دی گل، ایک بندہ کسی درویش بندے کو لے چلا گیا تے آدھا بھی میرا کوئی حساب کرو، میرے واسطے دعا کرو، میرے تے کوئی نظر کرم کرو۔ تو بزرگاں نے فرمایا، بیٹا تو نماز پڑھنے؟ انہیں عرض کی تھی، حضور نماز بھی میں نہ پڑھا تو نالا جھوٹ بولنا جس طرح سی آنکھ چھوڑ دیا۔
نماز میں کوئی نہ پڑھدا، آپ نے خاموشی فرمائی تے جڑے دوسرے سائل بیٹھے سی انہاں نال گفتگو کیتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آدھا حضور منو فارغ کرو تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہندی۔ آپ نے فرمایا کہ تو دن وچ پیشاب کتنی واری کرنا ہے؟ انہیں اس کا آکھیا جناب وڈا کدے ایک واری تے کدے دو واری تے چھوٹا 3-4 واری کر لینا۔ توجہ فرمائے، انہاں بزرگاں فرمایا بیٹا پیشاب واسطے ٹائم کٹ لینے تے جس مالک نے تنوں بنایا او دے بارگاہ وچ سجدہ کرن دا ٹائم تیرے کولوں نہیں نکلدا۔ اتھے فقیر لوگ یہ بھی گل آدھے نے کہ جنہوں نہ نماز آمدی ہوئے نہ قرآن آمدہ ہوئے وہ قرآن شریف دے ہر حرف تے ہاتھ انگل رکھدا جائے تے آخدا جائے یا اللہ اے تو سچ آکھیا ہے، اے بھی سچ آکھیا ہے، اے بھی سچ آکھیا ہے، اللہ انہوں پڑھن دے برابر ثواب دے چھوڑ دے۔ اور جنہوں نماز نہ آمدی ہوئے وہ مسجد چلا جائے جس طرح دوسرے لوگ کردے نے اس سے طرح پیا کرے، اللہ پاک انہوں بھی نماز پڑھن دے برابر اجر عطا فرما چھوڑ دے۔ انہوں اسی سارے دعا واسطے ہاتھ لگے ہیں چکن۔ کچھ بندے کہندے نے کہ ہاتھ چک کے دعا نہیں منگنی چاہیے۔ انتہائی اختصار نال میں عرض کرنا چاہاں گا بھی اسی چک کے کیوں منگنے ہیں؟ ہاتھ نے نا جڑے ہاتھ اے باڈی دے مشکل کشا نے، اکھ بھی ہے، نک بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، پیر بھی نے، لیکن مشکل کشا ہاتھ نے۔ اگر سر وچ جواں پی جان تے ہتھاں نال کڈیاں جاندیاں، اگر مکھی چہرے تو اڈانی ہوئے تے ہاتھ نال ہی اڈائی جاندی، کدے کرے خارش کرنی پوے تے ہاتھ نال کیتی جاندی، کپڑے ہتھاں نال پائے جاندے، جتیاں ہتھاں نال لائیاں جاندیاں، سارے کام باڈی دے ہاتھ کر دے۔ انہاں ہتھاں تے اللہ نے کچھ لکھیا ہے۔ محترم معزز سامعین، جنہیں ایک کائنات بنائی ہے وہ خدا ہے، اور جس دی خاطر بنائی ہے وہ مصطفیٰ نے۔ بنان آلے دے بھی جدوں اسی قرآن کھول دیاں تے 99 نا بنان آلے دے نے، جدوں والناس تے ختم کرنے آں تے 99 نا او دے پاک رسول دے نے۔ اگر اپنے ہاتھاں دے غور کرو تے اللہ پاک نے ایک ہاتھ تے لکھے 81 تے ایک تے لکھے 18۔ اے مرد کرن لگا میں اسی ہاتھ چک دیاں تے کنج بندے نو چکنے چاہیے تے کنج منگنا چاہیے۔ 18 تے 81 نو جمع کریے تے اے ایک گھٹ 100 بن دے۔ کتنا؟ بول لو گے تو یاد ہو جائے گی، نہ بولو گے تو اڈی مرضی۔ ایک گھٹ 100 نو کی آخ دیں؟ 99۔ اگر 8 تے ایک لکھے ایک ہاتھ دے تے ایک تے بھی ایک تے 8 لکھے، اگر انہوں ویسے جمع کریے 1 تے 8 پھر بھی 9 تے 1 تے 8 پھر بھی 9 تے 9 نو 9 نال اس طرح جوڑ چھڑیے پھر 99 بن دے۔ محترم معزز سامعین، پھر یہ بچہ ہے ایک دن دا، او دے ہاتھ تے بھی یہ لکیراں نے، او 99 سال دا مائی یا بابا ہوئے او دے ہاتھ تے بھی یہ لکیراں نے۔ یہ اللہ دا فیصلہ ہے، یہ اللہ لکھیاں۔ محترم معزز سامعین، اس ہاتھ تے اے انگلیاں گنی ہے، جس طرح کہ ہوں روفی بھائی نے پنجتن پاک دا نام لیا تے ایک گنی ہے تے 5 ہے، انگلیاں نے 5۔ محترم معزز سامعین، اس تو مراد ہے پنجتن پاک۔ وہ یقیناً تساں سارے نو یاد ہے حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن مجتبہ تے حضرت حسین سید الشہداء۔
اگر انہاں انگلیاں نو گنیے تے انہاں انگلیاں دے پر جڑیاں لکیراں نے نا انہیں 12، جس طرح کہ مفتی حنیف قریشی صاحب بھی دس گئے، یہ 12 امام دی طرف اشارہ ہے۔ جے انگوٹھے والیاں 2 پا لویے نا تے اے بندیاں 12 تے 2 14۔ اہل تشیع آدھے نے 14 معصوم، اسی آدھے 14 محفوظ عن الخطا، کہ جنہاں نو اللہ پاک نے غلطیاں خطاواں تو اپنے فضل کرم نال پاک کر چھوڑے۔ انہاں ہستیاں کو نو غلطی یا تو اللہ نے انہاں نو محفوظ کیتا ہے۔ اگر انہاں 5 تے انہاں 5 نو جمع کریے تے بندہ 10۔ یہ 10 دا اشارہ کس طرف ہے؟ جڑے عشرہ مبشرہ نے، صحابہ پاک وچوں عشرہ مبشرہ۔ جلے اسی اینج ہاتھ کئی بابے دے کئی مائیاں تو اندس دن بھی ہاتھ اینج نہ چایا کرو، ہاتھ ہے اینج ملایا کرو، تینج سامنے مالک نو وخایا کرو۔ اللہ نے کائنات بنائی او دے 99 نام ہی تھے، جدی خاطر بنائی انہاں دے 99 نام ہی انہاں ہاتھاں دے۔ اللہ نو کائنات وچ جڑے سب تو پیارے نے نا او 55 پاک نے۔ پھر محترم معزز سامعین ہے 4 یار نے، پھر عشرہ مبشرہ نے، پھر 12 امام نے۔ اے نسبت بندی ہے جدوں اسی انہاں سارے نو جوڑ کے اینج کر دیا نا، ادو دل وچ ہونا چاہیے ساڈے لفظ یا تے سانو منگن دی جاچ بھی نہیں، ساڈے لفظ تیری بارگاہ چ مقبول بھی نہیں، انہاں نسبتاں دا صدقہ ہی اسی جو منگنے ہاں او سانو عطا کر دے۔ جس بندے دا انہاں ہستیاں تے دل دماغ لگ جائے پھر وہ چک چھوڑے، اللہ انہاں ہستیاں دی کل بھی نہیں سی موڑدا، انہاں دا صدقہ آج بھی نہیں موڑدا۔ اس واسطے اسی اہل سنت ہیں جو ہاتھ چاہ کے دعا منگ دیا، تے جڑے آدھے چکو ہی نہ انہاں نو اس نسبت دا پتہ ہی نہیں۔ تو سیائی تو بعد ازمالو جدو انہاں اللہ دیاں 99 شانہ، رسول پاک دیاں 99 شانہ، 55 پاک دے مقام، 4 یاراں دی شان، 12 امام دا رتبہ، 14 محفوظ عن الخطا، 10 عشرہ مبشرہ، یہ اللہ نے سب تو پیارے نے۔ جدو انہاں واسطے نسبت، انہاں دی عقیدت، انہاں دی محبت، انہاں دا پیار رکھ کے منگونا، اللہ پاک کو دعا ضرور قبول کر دے۔ جدو تواڈا تصور بن گیا ادو تواڈی دعا منگی ہوئی قبول ہونی۔ دعا کرو اللہ میرا بھی یہ تصور کامل فرمائے، اللہ تواڈا بھی یہ تصور کامل فرمائے۔ ایک واری درود شریف، ایک واری فاتحہ شریف، ایک واری کل شریف، آخر تے پھر درود شریف پڑھ کے تے ملک کر دیو۔ پہلا ٹھیک ہے صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو کلام شریف پڑھی ملک کر دے قبول کرتے۔ دعائے خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا مالک، یا خالق، یا رازق، تیرا احسان و کرم، تیرا شکر و فضل، تیری ہی عطا رب العالمین۔ جس نے آسان دنیا دار گناہگار بھولے بٹکے غافل بندیاں نو اپنی راتاں غفلت وچ گزارن والے انساناں نو اپنی زندگی دی ایک رات ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے نال تمام نسبت رکھن والیاں پاک ہستیاں دی
یاد وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائی۔ یا الہ العالمین اساں تمام حاضرین دی غریبانہ عاجزانہ فقیرانہ تے غلامانہ حاضری منظور و مقبول فرما۔ یا پروردگار عالم مالک اس محفل دا ثواب، یا اللہ فاتحہ کل درود پاک علاوہ کلام دا ثواب سرکار دے صدقے نبی پاک دی کل ازواج، سرکار دے تمام اصحاب، نبی پاک دی کل آل، خصوصاً جناب امام حسن امام حسین علیہم السلام دی بارگاہ منظور فرما۔ انہاں جنتی نوجواناں دے سرداراں دا صدقہ اس محفل دا جتنے لوگ حصہ بندے آئے، خدمت کردے آئے، تعاون کردے دنیا تو چلے گئے، انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں فرما۔ خصوصاً برنالی شریف دے جتنے لوگ چلے گئے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار آئندہ سالانہ محفل پاک دی جنہ دوستانہ حصہ لے آئے مالک انہوں برکتاں عطا فرما۔ جتنے مہمان تشریف لے آئے سی جا رہے جان آلن سب نوں با حفاظت با مراد با خیر منزل تک پہنچا دینا۔ یا مالک یا پروردگار حاضرین محفل وچوں جس میرے بھائی بزرگ ماں بہن بیٹی دی آمین تیری بارگاہ منظور ہے، ادا صدقہ ہی اج دی محفل قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ مالک صدا بہار دے اس باغے کدی خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ار پکھا پھل کھاوے۔ میلاد پاک دا صدقہ بے اولادہ نو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ یا اللہ جنہ واسطے دعا دا آکھیا گیا ہے تو سب جانن والے میرے مالک انہاں تمام نو شفائے کامل عاجل نصیب فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ مبارکباد سٹیج تشریف لے آؤ۔ محمد اقبال غلام حسین، محمد اقبال غلام حسین ڈاکخانہ بیرا زین پور شریف، بیرا شریف کی خوبصورت سرزمین تو محمد اقبال غلام حسین اگر موجود رہے تھے نعرہ لگان جناب ماشاءاللہ۔ منیر حسین حسن محمد، منیر حسین حسن محمد برنالی ڈاکخانہ ہاس، منیر حسین حسن محمد برنالی ڈاکخانہ ہاس۔ منیر حسین حسن محمد موجود رہے جناب، کدھر دے منیر حسین حسن محمد بھئی تسا خاموش رہو گے تو پچھو اگر نعرے دی آواز تائی آئے گی نا جناب۔ میں ایک دفعہ پھر اعلان کرنا منیر حسین ولد حسن محمد برنالی ڈاکخانہ ہاس۔ ناصر سلطان ولد محمد ولد مشتاق احمد، ناصر سلطان ولد مشتاق احمد برنالی ڈاکخانہ ہاس۔ ناصر سلطان ولد مشتاق احمد، واجد رحمان ثانہ عبد
الرحمان واجد رحمان son of عبد الرحمان برنالی چوہان نگر یعنی چوہان نگر کی جناب عالی ڈاک خانہ برنالی چوہان نگر واجد رحمان son of عبد الرحمان چوتھی لو جی پنجویں دا اعلان ایک دفعہ جڑی تیسری پرچی سی ادا کرنا گیا اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کیوں شاید کلا اوکے جی واجد رحمان اوپر آ جائے وہ تھوڑا پر منیر حسین صاحب والی پرچی جڑی ہے کینسل ہو لگی ہے جناب اگلی پرچی شاہ صاحب جڑی ہے وہ آخری نکالنے لگے جنید اشفاق son of اشفاق احمد جنید اشفاق son of اشفاق احمد دریا چک ڈاک خانہ کراڑی والا جنید اشفاق son of اشفاق احمد دریا چک کراڑی والا پانچ پورے ہو گئے تھے جنہ نے ٹکٹس نکلے نے انہوں نے مبارکباد اور اسٹیج آ جان اپنا نام اور اپنا فون نمبر باقاعدگی طرح لگوا کے جاؤ پھر انہوں نے رابطہ کیا جائے گا اور انہیں شناختی کارڈ دکھا کے اپنا نام وغیرہ وہ ادھر لگوا دو جناب تمام حضرات کا شکریہ اللہ رب العزت صاحب نے منزل مقصود پہنچاؤ اور شاہ صاحب کے حکم کے مطابق نماز سامنے جا کے ادا کرنی جتنے جتنے وقت آ جائے نماز کا